कुडका बांबोळी वाठारांत थळाव्या पंचायतीच्या वांगड्यांक घेवन गोवा कॅनान येरादारीचेर जागर चलयल्या। प्रवाशांनी येरादारीचे नेम पाळचे जाल्यारच जीव वाटावतलो। हे मोहिमेन लोकांक पटोवन दितात। बांबोळे सर्व्हिस रोड सारको नाशिल्ल्यान आनी सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान लोक कशोय गाडयो चलयतात। पंचायतीन रस्ते सारके करपाचो निर्णय फाटल्या बसकेन घेतला, अशें गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान सांगले। सायन बोर्ड, ट्रॅफिक पुलीस अशा गजालींचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय, जाल्यार गाडयो चलयतना प्रवाशांनी जतनाय घेवपाक जाय, अशेंय तांणी सांगले। जे रायडर आनी ड्रायव्हर आहा तेंची जबाबदारी, फॉर एग्जाम्पल वेरिंग सीट बेल्ट, वेरिंग हेल्मेट, स्टेपिंग द हेल्मेट, ISI मार्क हेल्मेट वापरपाचें, ही कांय मेसेज आमी दिता। त्याच बरोबर ती हांगाची रोड कंडिशन कितें, फॉर एग्जाम्पल हांगाच आमी पळयता कुडका बांबोली तालावली जे हे पंचायत एरिया भितर गोवा मेडिकल कॉलेज, मिलिटरी कॅम्प, IPHB सगळे व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूशन आसा। आनी हांगा तुमी पळयत जाल्यार प्रयत्न आसा की गव्हर्मेंटाचो की PWDचो की आमी करता म्हणटात की अजून पळयत जाल्यार आमी आयज येयलात पर्सन आमी पळयता की सर्वीस रोड कंडिशन इज नॉट एज पर द स्टँडर्ड। म्हणजे कितें आसा, सर्वीस रोड दोनूय कडेन जर लोक येता तेजे सायनेज ना। हांगा आमी पळयता की ट्युरिस्ट हे रोड वापरता, सो सर्वीस रोडाची कितें परिस्थिती आसा। Member of this village traffic committee, and आमचो effort to mobilize the punches and all the people and to make them aware of road safety, creating this awareness. And I think this is the first time we are doing this. We are getting here together so that there is many lives are saved. Everybody knows accidents are rising on an alarming rate every day. Every day हमका एक तरी minimum one, maximum it is sometimes countless. So basically we are here to make awareness. Actually it should come from each one teach one. But तशें जायना, कितले आमी awareness करू, it is the same thing. In recent case that we have seen of that twin brothers who have expired, it is very sad. But अजून लोकांक कळना। आता आमी कितले we passed by so many people, कोण म्हणटा अर्ध्या वाटेक हेल्मेट काडले, कोण म्हणटा डिक्कीन आसा। सो दॅट शूड नॉट हॅपन। मन चालू आहा आनी ताका लागून लोकां भितर अवेरनेस करूंक लागून मोटरिस्ट आनी तुजे जे स्कुल्स आमचे स्टुडंट्स आहात आनी जे पब्लीक आहात तांकां आमी अवेरनेस करपाक लागून तरेतरेचे आमी ड्रायव करतात। आनी त्या ड्रायवा प्रमाणे हो एक ड्रायव आहा जेणे करून पब्लिका भितर अवेरनेस जावपाक जाय। जे रुल्स कितें आहा, कायदो कितें सांगता, सायन बोर्ड्साची माहिती कितें आहा, हे लोकांक अवेरनेस करपाक जाय। तशेंच लायफ ही आमचें इम्पॉर्टंट आहा आनी हे लायफ इम्पॉर्टंट आमी सेव कशें करपाक जाय, कित्याक हे लायफ जे आसा हे स्वताचे आमच्या हातीन आहा। आमी जर ते नियम पाळले सारके, जर आमी सुरक्षेते बद्दल समजा आमी हेल्मेट घातले जर व्यवस्थीत आनी जर आमी सीट बेल्ट जर घातले, म्हणजे हे जेणे करून आमकां खबर आसता काय तर आमी बाबा फुडें त्रासान पडटले, आमचे कुटुंब त्रासान पडटले। एक एक्सिडंट जावप म्हणजे पुरी फॅमिली ताका सफर जावप आनी पुरी समाजाचेर तेजो इफेक्ट जाता। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।